Yakta salomu alayk hechkisi nakushtas. Assalomu alaykum. Men shuma yagon gunohi gandiki degimde. Xiyolam men tez kinom popularlashadi ta beda bosham. چند فایزش روی بردار فرق کن؟ Mul. Begufta nemiشه. اکثریتشون از شما ناراضی هستند. Ba'zioshon kalidor gusel karam. Iltimos. Mana ko'cha benton ro'garonda nabraviton. در سال 2025 Bezan o zandor meshad, besho shu mikunam. Baxtkisho nomi kompaniya memonam. Ne mumkin ne. Chize mumkin ne. Xona grondodagi aka. Unjash untu. Xelam go'go yakam go'tki oxda tu kim. برای چه عیناً علیشیر نبیو؟ Ma avval hech xodagimni. Agar vaho zo'r me bud, Mahmudxon peshimamba yagon kas dargohimamba taxtaqqa namiyoman. درود با بینندگان عزیز و ارجمند ما، درود با همان انسان‌هایی که هر بار کامنتاری می‌نویسید، هر بار از من می‌پرسید، هر بار با صفحه‌های اجتماعی من می‌نویسید که کی برنامه نو می‌براید، با کی می‌براید یا با فلانی براید، فلانی رو دعوت کنید. خلاص این همه دلالت از فعال بودن شما می‌دهد. بینندگان عزیز و ارجمند، البته باز هم روی اکران شما پیدا کردیم با نشر نوی برنامه‌مون. در نشر امروزه ما همون رو دعوت کردیم که راسو 2 سال قبل ما روی اکران پیدا کرده بودیم با پیشنهاد یک برنامه. امروز باشد برنامه نو، صحبت نو، ولی چهره همون. نفری که شما میشناسید، نفری که خیلی سرتلاش، سرتشویش و سر حرکت هستند در جاده انتخاب نمودهشون، یکی از پرودیوسرهای موفق فاروق یورماتов. السلام علیکم. Salom درود Mahmudxon. Chqeli ki guftid 2 سال شده است allakay. همین خیلی وقت بود، همین خیلی ماه شریفی رمضان بود. من امروز بینید که شکری خداوند میگم که من ما زنده و سلامت با شما با مخلصان تشکر که مرا امروز باز دعوت کردید. من به نهایت خرسند هستم و شما رو گوش میکنم. سلامت باشید. شما رو دعوت کردیم ولی خودم اومدیم برای چی؟ با اون خاطر که اینجا اتاق کاری فاروق یورماتов است. من در پس منظری ما، یعنی در قفوی ما توسط همین مانیتور همون برنامه یا همون نواری که 2 سال قبل با ثبت تهیه کرده بودیم و منظوری همگان کرده بود الان نمایش داده شده. اگر چشمتون افتاد شاید خاطرتون به من تماشاگری بودم گوینده، شاید بیننده ما. خب به هر صورت 2 سال گذشت. من فکر میکنم که دوام این 2 سال نوگونی، دیگرگونی، پیشروی در حیاتی شخصی خودتون، در ایجادیات، در فعالیت خیلی زیاد. همین طور نه؟ بله. 2 سال پیش به فکرم کینو نمیگرفتیدن؟ نه. سرشویش بود. سرشوی کینو بود. من امروز دوام 2 سال چند کینو گرفته؟ حاضر شکری خداوند دویمه شد. من امسال با 2 تا دیگه 4 تا میشه. در سال 2025 2 کینوی دیگر. خدا خواهد. اگه قوتم رسد رفتم میگیریم. این از چی دلالت؟ از اونه که مبلغ با مزه کینو رفتید؟ نه مبلغ باشد میشد ولی مزهش به نرفتیم چون که این چیز کینو اندستری در دولتی ما گویم خطا نمیکنم کمتر حالی رشد نکرده است. انا اکنون پیشروی ها رفته ایستاده است. ثانی من با یک چیز گفته گذارم، اگر این کسب نغز نبینید برکه، یعنی که پول کار کردن نمیتونید. کم صبر وقت. به فکرم همه چیز به همین خیل. این با کمتر با مولتر می نمیدونم. همون با زحمتش بسیار، کارش بسیار. با امیدی که یک روز پول کار میکنم گفته. حاضر کاشتاسیم زمین به تاریخ من نقص کراسیم، یعنی که تاریخی آینده کینو اندستری من. ثانی همین کینوی وایداده نویستن سر کردم. اینجا دیدم، اونجا دیدم، اونجا وای کردم. فکری خودم بود. یک چیز سر جمع کرده. خلاص همون چیز نویسته روی اکران برای آدم. من شکر خداوند وایداد. عجایب گذشت. خطا نمیکنم. آیله آمده تماشا کردن. من خیلی امیدم نبود. همون چیز من به вдохновение میگید.
o'risish Ruh ruh baland kardu va oyandayi kinoindustriya va ya'ni ki lokomotivimi poyezdimi telaka همین حاضر به سرشوی کینوی وایداد همین дӯстон худи ҳозир бояд аз сарпарасти кулли барномаамон ёдовар шавем ки ин албатта бонки имон интернешнл аст. Ин бонк ба хотири осон намудани мушкилоти молиявии шумо барномаи имонлайнро пешкаш мекунад ки тамоми корҳои молиявиатонро тавассути ан ҳамин барнома метавонед ки шумо ба сумон расонед. Яъне аз ҷои нишаст метавонед ки маблағи барқро супоред ё маблағи телефонатонро. ин барнома 200 намуди хизматрасониро метавонад ки ба сомон расонад. барои зеркаш намудани барномаи имонлайн метавонед ки аз ҳамин QR-код истифода баред ва ё дар поёни навор мо силкаи махсусро мегузорем ки метавонед тавассути ан ҳамон силка зеркаш намоед. дӯстон ҳатман истифода баред аз хизматрасони имонлайн. баъди кинои войдод филми теғи зиндагиам навор гирифта шуд. манзури омма гардида? бале. ҳоло дар YouTube не оли парафтани YouTube фикрам кардосагим не ба фикрам оянда мумкин YouTube напартом ин киноҳоям аз ҳисоби одамҳо муғамбир шудагӣ. масалан пеш гирим агар падару модари мо кино мерафтаги файзаш диги будагӣ як марӯжнахӯрӣ як тамошо дар экрани калон атмосфера як ёру дӯста дидан ҳамунҷа ҳамин чиз нест инҷанда лекин дил монид мешавад. таҳия намудани филмро шумо чӣ гуна фикр мекардед ва аслан чӣ гуна будааст? то абеда бой шудам ҳамин фикр яхе хиёлам он тез кином популар нашавад то абеда бой шавам лекин ихе не филм ҳамин соҳаи медиа продуксиява аҳама қаим будааст. аввал қоғоз агар қоғоз зӯр нашавад филм зӯр намебурад. ҳазор оператори зӯр бошадам, ҳазор монтажиста, ҳазор графически эффектҳо кунидам, монтажиста Нью-Йорк биёридам ва чиз зӯр намешавад. ман ҳозир ин масъалава якта дӯсти азизам Бахтиёр Қудратов шундагӣ бошид. ҳозир Новосибирскда зиндагӣ мекунад. як 3 сол 4 сол аст ҳамунҷанда. ҳозир ҳамин чиза ман ҳамун ки саркардагӣ. масалан ман худам сёмка мекунам, худам монтаж мекунам, худам свет мемонам, худам сценарий мекунам, худам инҷа авоз мемонам, худам озвучка мекунам, худам реклама месозам ва як ҳисоб кунам агар ман ҳозир ҳамин ҳунара ҳисоб кунам. масалан шумо оператори зӯр чанд пул 20 000 масалан минимальный ихе нархо ман ҳамту густям 20 000 сомон аз сари кино то охири кино шаба шаб нагуфта рӯза як ман масалан монтаж 20 30 40 50 ин кино намебурад, на войдод мебурад, на дигараш мебурад, на манин оянда киноҳом намебурад. ҳисоби чӯ ин чиз буром дост ман худам ҳама кора худам мекунам. ҳисоби ҳамин чиз буромда истодааст. ҳозир ман акун якум қадами мондагим Бахтиёр Қудратовро илтимос кардам ошнои наздики ман вай одам манба қоғозба ёрдам кардост. қатъи навистосем ҳам фикр шуда ҳозир як чизе нав кардем дутта имсол насиб бошад агар худо агар хоҳад мебурад. хуб дар ҳамин ҷараёни филмгирӣ гӯем агар дар рафти филмгирӣ мушкилиҳои асосие ки шумо фикр мекардед ки мисол мушкил не барои ман проблема не барои ман муаммо не мегуфтеду лекин дар асл ҳамихи ба шумо муаммо шуд ки чӣ кор карданро гоҳон намедонист. чӣ асосан проблема шуд ба шумо? агар аз сари сараш гиред проблема даже ҳамин транспортам проблема ҳисоби команда кам один поле воин мегӯяд ку ҳисоби ҳамун ман ҳамин чиз ба азоб кишидам. масалан сёмкада истед афштон унтунту мешад сёмка брафтаст ки таго пултед ва об адоштаст об вадан наком мегӯяд оби нӯшокӣ масалан фаҳмидми ҳисоби ҳамун ман сахт азоб кишидам. ҳама кора худам мекунам гуфтаму лекин кадам кам монда шудам износ мотор монда шуд
همون با این چیزا همش تقسیم کردن در کارو این گپ در کجا میبیاد آخرش پول میبیاد مثلا ما اگه اون کسی گیرن پول میبیاد همون با پول باشد همش نقض میشه پول نبود میگی پول بود کم مثلا سقنده که دیگه این چیزه مثلا من خودم پول نمیتیم کوخه همه مینوس مثلا 7-8 کار مینوس اکتورو مثلا 3 محل اوقات یا 2 محل اوقات دیگه اسم باشد اگر شب هم کار کند اوژین می باشد زفترک اوژین همه همین کار ده اوادن دکو بیاخشد بوده موندن دکو انجام ریکویزیت همه همین 15-20 باید یک کس بشود خودی و یک کشتاسگی باید زیله بیاید همین صحبتمون رو با نوبت یا با گفتی رو صحب په اتاپ نه روید بیاید همین یک فیلم حاضر جمع بس میکنیم فیلمی وایداد این یعنی که نامگذاری فقط ایده از جانب خودتون نه خیلی گفتگی ایس نام گفتگی نه از نامش رو گوی نام من خودم سناریو چند فایزش روی بردار فرق کن 50 قریب ممکن اضافه باشدم قبل از آغاز نوارگیری کار شما خبردار بودید که مثلا همین فیلم در ازبک ها هست از بعضی ها میشنم وظیفه ما همین شنیده هایم رو با صاحبش رسانیدن از بعض انسان ها شنیدن خیلی کاری عجایب کردی همه نمیخواه فیلمی زور گرفتن یک تونیستیان یک کاری عجایب کردن یکی آخه همین قدر کار کردن یک چیزی نو یک فیلمی نو گیرن نمیشود مثلا روی بردار نکده میگوینده مردم همه آدمایی که شما میگن یا دیگه کس میگن یا اپوش گپ میزنن خیالم یک چیز دانم یک کار کردن آسان نه تو حتی اوقات خود هضم کردن هم بعضی پرابلم ده این چیز میدونید میچه مثلا یک کودک تولد میشه تو از مادرش دیده اگانسه یاد میگیرد ده فهمید می شما یاد میتید من داد من این بود یاد میتید می آخی این چیز به وقت میبره دکا مانده اپته ما نیست ما سماوچ که مثلا ما خوندگی نه یکون کینه اندستری ساحشه سانی من این کتابی اویتسنای ما یعنی بوو کلان ما ابو علی ابن سینا لندن انده موزهش انده مثلا از روی دگر همونه شما پول داده میدروید تویرمی همون کتابی بووی ما медицина пайдо шудагӣ медицinaи переводаш мадади сино тоёреми уволами киноиндустриичиое амин блогерое ё масалан шумое соҳаи журналистикае ҳамин як чикада моним ҳамин ёнбоша карайку авқота худе ин ихе кадааст ин фақат менолад ин фақат ихе неде кун акои азиз ин гап занед ганда гап мӯлу ҳозир ба ҷуз филми войдод дигар филмҳои то масалан теғи зиндагӣ ва ду филми нав ки ҳоло рӯи коғаз аст сценарияш ин филмҳо рӯйбардор неа сценарияш не теғи зиндагӣ не баҳошам не может бит кам ҳам ягон саҳна бевай намеша то дарёфти сарпараст чанд миқдор маблағ аз ҳисоби худатон сарф шуд ё ин ки шумо пешаки сарпараст ёфтагӣ будед ме не кинои войдод ба ягон хел сарпараст набуд рафтам рости гап сарпарастҳо ваъда додам ман кинои сар кардам телефони набароштам азоби вайде азоби творческий набароштам хай маблағи худам кардам ҳамаш аз ҳисоби худам пеш аз наворгирии филм ба чанд сарпарастҳо шумо муроҷиат кардед рости гап 15-20 рафтам ягон кас лайки дигиш не ҳамин гуна ҷавобҳо ва ҳамин гуна муносибатҳо шумо рӯи афтода не наоборот ба қувват кард мана ҳамун зӯр мекунам соли ман хе баҳсу муносиба не ҷангу ҷанҷол не кор кардӣ ҳозир киноиндустрия ёд гирифтосиям одам пур саҳна пур апушти саҳна мебиём апушти
монитор аёнаш тарқишаш нигоҳ мекунам. Кани гуҷо асри кино то охири киное. Не ҳеҷ кас намекунад. Ҳама пула шумурдани ӯ мекунад. Ӯям дигаро. хоб Дигароям нагӯ, умуман ҳамихе одамо ҳаст. Ман на билет мела ҳеҷ чӣ нигоҳ намекунам. Инҷо касса рав ихел не. Ҳушам одамонда мебинам гуҷош механдад. Гуҷош маъқул дафтар ручкаи даст омада. Фалон минуташ механдид. Аку эсам наместад ку. Минҷаш механдид, инҷаш механдид. Значит ин кинова масалан ин чиза мӯл карданд аку. Ин кино ман ин чиза мӯл карданд аку ки барои халқ хандад. Ҳамун ба анамин чиза ман ёд гирифта омӯзишам 1 2 3 4 ҳичи 10 машавад. Лекин нията нек мекунем. Чӣ қадар ман баям фоида меовардагӣ шавад, ман ҳамин қадар бо пулима вложит мекунам барои киноиндустрия. Ман пула ҷамъ мекунам, ако чӣ қадар мехӯрам? Чӣ қадар мехӯред? Чӣ қадар мехӯрад масалан оилам? 1 тонн намехӯрдагис 1 мава гӯшт масалан. Ҳамин пула зева ҷамъ мекунам ман. Ҳа ин дафъа кином бақувваттар шад. Ҳамин дафъа дига ҷо актёр биёрам, каскадёр биёрам масалан. Мо ҷанг кунем ғалтат калаш кафат бо дади сар. Каскадёр Ӯзбеканда аллакай масалан гирем. Пулаша биёрам каскадёр адуя меташ ғалтат бо кино қимматтар. Кинои ақлаш нест, ако худ дам мегирад. Моя кайношка просто ураган. Моя кайношка просто супер. Не вижу ваши ручки. Моя кайношка просто ураган. Моя кайношка просто супер. Ай, Келин, не хуй! Ай, Келин! Ezide, همسایه ها چی بگه؟ بابا جان آخه به وقت هستید خدای گفتم همین کلین نمیشد خانه ما با گفته بیچاره بچه کم نغز میبینم همینه میگیرم گفته آب و ادا شد خدای از همین روزی که همین حولی ما به کلین شده آمده همین دلکم هم تو خونشار شدگی طریق زندگی و سرپرستچینی برومدم. баъзеҳошон калидор гусел кардам. Як ширкатҳои як номӣ. Ман ҳамин хелам ширкатҳои номӣ ва ҳамин гуфтаниам ки ҳамин банкҳои калон ба гуфтаниам ки илтимос ҳамун коргароям як эътибортиянд калонҳо муомилава. Ахтагитар гусел накунанд одами омдага. Лекин сарпарастҳое ҳастанд нағз қабул мекунанд. Масалан мана Имон International спонсори шумо. бале бале. Ҷакта отдел маркетинг ошон буд. Спонсори накарданду, лекин чизеш мон дилам ба. Нағз қабул кардам. Як кас бировард. Салом алейкум ҷошанде. Гӯш кард 4 кас 5 кас. Нағз қабул кард. Ма ҳаракат мекунем. Гуфте бо онча масалан календароя хушрӯ када вай кара дода, пакето кара дода, блокнотҳо дода, хушрӯ гусел кардам. Лекин ҳамин чиз дилба монд. Ман чо кардам? Кино истишом кардам, монтажа кардам. Обязательно ҳамун ширкат ба рафтам, ҳамун банк ба. Чанд та билет диям барои премьера. Билета гурон рафтам. Гуфтам ки буча ҳамуҷанда шумо мана нағз гусел кардагӣ будед. Якта буча ҳаст, намедонам номашон се. Фарзона буча, ҳамуҷо отдел маркетинг калонаш будам. Бо чанд та коргаро будам ҳамуҷанда. Бачаҳои нағз ҳамаш. Салом алейкум ҷошанде. ҳамуҷо буда додам. Намедонам лекин омдами неми. Лекин бо якта ман банк ба рафтам, ман номаша намегӯям. Сарпарастӣ накардин ҳо ман баю. Билета дидан, ҳа кадими, ҳа молодец. бахши зиёд. Як дига банк барафтӣ? Ҳа, бо як банк ба рафтам, сарпарастӣ накардам. Ваҳоям, яъне ки проектам нагузашт ё убедиткунонда натонистам, ман намедонам. Билет будам ҳамоям ки ако, мана ин чиз шуд. Қабул кардагитон ба раҳмат. Ман ин билет. Мен билета гирифта албатта рафта бана бачаҳо тамошо кунтон. Гӯм рӯзи кай? Рӯзи якшанбе гӯм ҳавли бачаҳо вақташ мешад ми немерафтам ба. Акун рости гап бовар кунед ман катиги кунам оби намангон ях мекунаду. Аку хоксор ку мо тарбия мо дига.
یکی این جدا کاری پاسته که این کار کردن ممکن نه ما از نامش گیرم هم هیچ گفته نمیتونه ده که ما با سیام کو تربیت کمک هم به این کار کردن در کار نه التماس شرکت های بزرگ شرکت های پولدار یا با کارگرای پریر کنتون این من عدل مارکتینگه این علامم نه من از صبح یافته شدم من از من شرکت های نو که دی از کار سر کردم Motor ha? Neydi rol? Ha didozcuk ko karimamak motor ko ya. Oy, ha odami xaridor hamma tarafı pursidan didam yagira. Ha میبخشید. ماشین من به معقول شد. خب اکو همون نرخی گفتگیم به نه نگو راضی شو. фарқу ҳамин масъалаи дарёфти хонаҳо чӣ гуна сурат гирифт? Чунки то ҷое ки ман медонам не ҳамин хонаи манамонӣ, не ин хонаи ҳама мешиносад, не хонаи ман ба навор не. Ман ҳамин гуна суханҳоро, ҳамин гуна фикрҳоро бисёр чунки ман филм нагирифта бошам ҳам бо гирифтани ҳар гуна наворҳо машғул ҳастам. Бисёр худам ҳам дучор шудам не. Чунки филм бо пурратар вақти зиёд меравад мушкилӣ намекашиде? محمود خان خیلی که روزها میگن فتوچکو اصلا شما منت ایزوچه کرده میبید کافته راستی گپ این دردی جدا کلان دردی جدا کلان خانه یافتن پرابلمی نمره یک چوه گفته گینده باور کنید همین آخران وقت همین کینای یک پلخشه یک صحنهشه خانی دیگه عبدوه میگیرن حولی دیکاس ممکن خانی دیکاس ممکن نه مثلا همین بیام ما اکو راضی دیه حولی دیگه کاس غنیده میگیرم رفتم همسید اونجا انیوای ایساده سالی عبدالرشید بسینش پیشش سیام کنم همونه یک تکده من سبیرات کدگی بعضی کس میگن که نه سپال نه خواهی سپال نه چیزه پروستین پدیدان که ناو گفته ما هم پروستین پدیدان که خدا مایی میکنیم پروست ما سپال ساخته نمیتونیم گوییم هم نیو الیچ خیلی خیلی من میفهمم زفت من میفهمم و خیلی مایم مثلا آدم یکون خیلی و اینه برای همین فرهنگ پیش رفتنش برای همین کینا پیش رفتنش برای همین چیزی محصولاتی خدا مایی دیدنش حرکت میکنیم خانه سخت پرابلمایی کلان بعضا مگزینا اجازت نمیتید من نمیفهمم مگزینای من اون من نفهمیدم چوه ایخه نه ممکن نه چیزی ممکن نه رئیس ممکن نه گفته که خیلی من نمیفهمم اقلا جاشونو نمیتید بعضی میشه قشلاق میرید خانه قشلاقی دکا همونجا دیگه خیلی کدن دکا و همین چیزش که میزیوه بوش های معناش های همین خانه 4 پلخه 5 پلخه سانی من فرصت استفاده بوده تشکری زیاد میگم به همین صاحبان خانه آخونوف نورالله خان جدا آدمی فرهنگ دوست خانه شونه داده یخت کاملتی ما جدا کده که سکلاد امجام ما ملکو پاونه جدا کده 3 محل اوقات دادن ما سال اکنام ده باز یک خانه دیگر علیشیر اتجانوف رایمکا پدرشان و هم همین کنه بیگانی و دملمه ما فرهنگ دوست خوششان های خیلیش خانه همون آماسیان کنیم ما اوجه برفتاسیم کنیم اخیر با آشکره دادم ما وکی همین کار قیین روی افتاده نشیطان گفته ما چیست یاردم کردن های خیلی آدم هایم بعضا آدم هایی که ها گفته ما همون روی سیام که تایار نستروینه میریم گویم تلفن ها ما رفتاسیم گویم نه آشنا نمیشه دو مادر راضی نشدو یا خانه بیسرو یک بحانه های وای خنده آور анакнун мегузорем ба филми теғи зиндагӣ. Дар филми теғи зиндагӣ махсусан актёр даъват карда шуд аз ҷумҳурии Ӯзбекистон
ки яке аз актёрҳои шинохтаи ҳам Ӯзбекистон, ҳам Тоҷикистон, Убайдулло Амон. бале. Мушкил набуд бо он нафар кор кардан? Ё буд ҳолатҳое ки масалан аз набудани баъзе шароитҳо пеши ҳамон нафар шарм медоштед ё аҳли гурӯҳ шарм медоштанд? Чунки вай инсон чанд солаҳо аст ки масалан дар олами синамо. Шарм не. Айсоби чӯ ман шарм немегӯм. Ҳамон одамам як рӯз як вақт сар кардиде. Масалан ҳамон одамам як бор рӯз наминиту шудаги не. Масалан одам ман хато накунам дар синни 55 солагӣ машҳур шудаги. Аз кинои Фотима Зухро, Фариёд, сони дигари дигар. Аммо ман айн чиз шарм намедорам. Масалан дигар ҷо гуром биёмам, ягон бор ман шарм намедорам. Бо он одам кор кардан душвор набуд. Одами хоксор, одами нағз. Хай якун душворам буд. Якун вай гапои гавзда намешудагӣ де Маҳмудхон. Маз вобаста бо ҳамон Убайдулло Амон гӯем, чӣ масалан мушкилиҳо буд, чӣ нофаҳмиҳо буд? Маз бо Убайдулло Амон ҷиҳати масалан молиявӣ, масалан Не, як молиявӣ рӯзи кории Убайдулло Амон чанд пул буд? Мӯл. Вай гуфта намеша. Хуб. Ҳама Лекин дастгирӣ кардам. Дастгирӣ Дастгирӣ кардам. чанд рӯз дар Хужанд будан? 15 рӯз. 15 рӯз. Ҳама 15 рӯз пурра он нафар дар кадр буданд, яъне дар наворгирӣ буданд? Не якун айсоби масалан вай одам элон умрашон дароз бошад, танашон сеҳат бошад, 76 буром мегиде. Баъзан мешуд мӯл мешуд, монда мешудам. Ко 76 буромда, инам як давлати калонда, ҳамин қадар бозӣ карам. Буд масалан ҳолатҳое ки ҳамин ягон қисми сценарийро маъқул намекарданд ё мегуфтанд ки аз нигоҳи ман ислоҳ мекарданд? Ислоҳ не, зегам Пешниҳод? айсоби ё ӯзбек забон ки ҳастанд, масалан тоҷикиам медонистанд. Айсоби лаҳҷашон камтар тарафи самарқандӣ, бухорогӣ мегашт. Ҳамун вақтанда мо ислоҳ мекардем, кӯтатар мекардем, масалан диалогое, патамуно падгом мекардем. Яъне талаффузи баъзе калимаву ибораҳо барои он нафар мушкил буд. Мушкил буданд. Сони баъд аз вай мо вай одама азучка кардем. Дар ҳамин филм, яъне дар филми Теғи зиндагӣ, Алишер Набиев дар нақши марказӣ, яъне дар главный роль. Барои чӣ айнан Алишер Набиев? Ё ин ки ман шунидам ки масалан ғояи ҳамин филмро ё худи ҳамин филмро Алишер Набиев дар асл пешниҳод кардааст. Шумо ҳам хеле шундедми? Интервью Алишер Набиевро дидагим не. Ин фикр буд асар. Айсоби Алишер Набиев як ҷавони нав. Ман дар ҳамон ҷо ҳамон одамро дидам. Алишер Набиев хеле хушмуомилаем, дасто пешанда ҳамин. Ҳамаш қоидавӣ. Ҳамон одама дидам. Ва сони ҳамин чиза пешниҳод кардам. Яъне шумо ба Алишер Набиев пешниҳод кардед? Ваям фикраш будагӣ. Яхте гуфт, ако манам хеле идеям ҳай, хеле ниятам ҳай. Барои рӯи кор омадани анами филм, барои пурра таҳия кардани анами филм аз ҳисоби худи Алишер чанд миқдор маблағ? Анакун именно барои ҳамин чиз гуфта ман ин корро карагим не. Норасогӣ буд. Чӣ хеле ки ман медонам Алишер бачи нағз. Вай медонад ки ин филм вайба вай меваи нағз метиҳад ояндава. Аммо вложиться кард. Яъне ки ҷизе мо микрофон проблема буд. Микрофони пушка мегӯд, зум мегӯд. Ҳамон чиз проблема буд. Ман вайба гуфтам ки ҳамин зума ман ба ташкил мекунӣ. Кормо пеша мерад. Гӯм тамом макон ҳамин чиз кам будиме ҳа. Тамом ягон хел проблема не. Пула дод зума гифтим. Ҳамин ягон хел мобайни мо хе қоғоз, қалам чишдагиш не. Ҳамин чиста ҳамин ҳавлии корхонава истода гав заде
давай кора пеша будем. Баштарма. Ай, мамаджан, вообще виноваты. Все, я не смеюсь. Направду. Что? Астагфирулла. Астагфирулла, тут при чем? А чуве замира буче ки керима ко дига кас несме мегӯяд. Не, гап ваянда не, ва ман ба маъқул. Ва хуб ман чизе ки мехоҳам ҳамуна мекунам. Баъзиҳошон масалан унҷо гуфта метавонанд, менаш эличхеде. Ҳамна ман накунам, масалан рейтингам влият мекунад. Актёр шудам баъд ако чорчӯба ҳай рамка ҳай манам медонам чизе кадане. Ҳамун ба ваҳо ман ба удобне. Сони ваҳо чихе зур, мана азоб наметиҳам. Ҳам тут читка мекунам. Ним соат читка, 10 минут сёмка. Читка ба маъное ки ҳамун ҷо мешинам. Фақат ҳамун диалоге ки ман додагам сценарийнда ҳай, ҳамуна зада мекунам. Фаҳмсидми? Яхе ним соат, каримакон маъқул шудам ман. То азёд накунонам, сёмка розӣ намешавам. Сони сёмка ако тез мешавад, де. Вай дармондан гирад, қиқир кадан гирад, дармондан гирад, ингир кадан гирад. Яхта саҳна ягро сёмка мекунед. Замира буча вообще баҳошон 5. Гапам бутун нест вай одам. Масалан замира буча ҳозир мана ҳамҷа давида меред, ғалтида ақабати дутта гов ғеҷида мебравед. Ду ҳамҷо масалан вай со рӯйтон вай мешиду хеста ханда мекунед. Гӯйдага ана играет это. Фаҳмсидми? Вот профессионализм. Мана профессионал. Инҷаш унту. Хелам гӯякам гӯд ки охуда ту ким? Ё гап айбсиям ку Маҳмудхон. Чирис чурмӯл уко. хуб шумо албатта табрик мекунем. Миллион просмотр ин тамома олами дигар аст. Ташаккур ҷон. Гарчанде ки баъзан ба пеши баъзе блогерҳо ин миллион ҳичи нею, лекин ба ҳар сурат дар минтақаи мо, дар макони зисти мо миллион аз назаргузаронӣ ин албатта бад не. Ин кадом блогерҳои назар доред шумо? Европейски блогерҳоеме? Не, дар умум ҳозир ҳамин гуна солу замоне шудааст ки ин албатта аз як ҷиҳат бадбахтӣ фарқ ки агар ҳозир як худатона инстаграму набор як дашном тед як ҳаққорат кунед як корҳои бемаънӣ кунед агар миллион ҳичи не. ҳозир афсӯс ки солу замони ҳамин шудааст. Агар лекин як сухани тарбиявӣ гӯед, як сухани ба маънию ба мантиқ гӯед агар ҳеҷ кас аҳамиятам наметиҳад. Кун рости гап ин барои ман як барои худам. Ин як давлати калон. Масалан ман серебряный вай гифтам. Вай давлати калон. Кнопка YouTube. Кун баъзан одамо даже модарам то гуфт ки ай чизе вай мана Америка омад ва ман ба именной фисон директори YouTube. Ягон вай фоида моида шай меохи ягон не хай ва ин Америка омад диплом мегуфт. Гуфт зедако вай ман худам чопка тями мегӯд. Аммо хулоси гап вай барои ман гуфтам бува ин пагон. Яъне ки структураҳои давлат ба масалан 1 2 3 4 фарқ мекунад ки звани вазифа. Ваям соҳаи манба якта пагон гум. Сони фаҳмидам. Ман шукр мекунам ки ҳамин чиз ба рафт осиям. Дигар санъаткорҳо кади ҳамкорӣ накардоседан? Ман клипа рости гап патофтам гӯмам меша. Ягон нафара продюсери ҳам ё ба ислӯи продвигатсиям намекунед? Крест. Пешниҳод шавадам? Намекунам, қабулам намекунам. Дакорам не. Ман акун ҳамин қисини солба буромда фаҳмидам хато кардаму. Ки ҳамунҷандаям нағз кор мекардам. Номам ман менавистам, ҳамун боҳона камакак мана дошт.
баъзи пастиҳои баландиваю. акун ман худам ба кор мекунам Маҳмудхон. бас акун одамои хонадор кадан, соҳиби хонадор шудан, пулдор шудан, бо пул кор кадан, як бурда нон ёфтан. من این کارت خطا، من اینجا سیاه، من اینجا سفید گفته آخر به لعنت شوندم. بس محمود خان. аксари онҳое ки бо шумо қаблан ҳамкорӣ мекарданд, аксариятшон аз шумо норозианд? شما افسانه نغزی بدی وی شوندگی سنگ پشتش به گشتومه میگیره. شما میدونید وای چند سال افسانه؟ حالی اینها نبود. این هازی مایده مویده های که از براندگی. رحمتی محمد جان مویدونو مایده مویده ها میگفتند مایه مایده چوده ها یک چیز به ایستا اول ما کنیم میگفتند توپ تورب دیگه کارشون همسید می дар сард гардидани муносибатҳо ягон зарра ҳамин худатонам айбдор медонед мин фарқ ко من می نه من پیش از همش رفتم من گناهام گو من سختوسیام میگم سختوسیام میگم من وجدانم های من زیق میشم میگم مهنتم من میسازم میگم من هیچ چیم به نمیسازم من شبا خانه رفتگی میسازم و یا همش کلیپ سیام که کده آمده مانتاژ که تلویزیون به دادم میسازم دیگه هیچ چی نمیسازم من اول هیچ خود دگیم نه من اول بایشی دگیم نه و ها تا همین درجه مثلا آمدگیش نیکو من خود پوشاند 2 سال 3 سال 2 سال 3 سال شما یکما یکونم ما هم تو که برامدن aynı میش هم تو که برامدن فسان شده شو پایدام شو شونده پایدام میشه تا میچاقه گوجانده بودم اون شو شونده بعضا اون میکنم که من ازش یک کمپانی брачный вай агентство پیشی من به بیاد گوید بی بختا بختار میشد بی بچه ها بچه دار میشد بی زن ها زندار میشد بی شو شو میکند بخت کشو نامی کمپانی میمونم بخت کشو همون بعضا حیران میشم من خودم عیبدار نمیکنم چونکی من مهنتی حق و حلال کردگی من جانم فدا کردگی کارم من با یک چیز گفتنی هم که التماس شاگردا من کوچه بینتان رو گرانده نبرویتان یک تا سلام علیک هیچ کسی نکشته است من شما یگان گناهی گنده کردگیم نه این علمم نه این ویم نه من از ممکن از یگان کسی دوستی که اونجا میگوید که علمه زور به دست میگوید یگان بانده میشه اگر وها زور میبود محمود خان پیشی من به یگان کس درگاهی من به تخت نمی اومد درم سخت باشد یا خواه رفتگی باشم تا سحر پایده نمی برامد منه یگان تاش باران و برف نمیستاد منه پایده و هم میبیاد کارا یاد میگیرد کارا میدوزد نصیحتی منه میگیرد میپتاد میبرود این چه این خانه جا کرده دادگه که خانه جا کرده شرایط وضعیم بودگیشن خانه جا کرده 1 سال جا بوده دادگی من خود مثلا یک طرفی استودیوم خالی که دادگی جاش بیاد یک طرفی خانه گران دادگی که ارنده به کی با وای گفته نمیشه دازی و گویی دیگر بتون آبروش هم نمیماند زیده که وای چیز من هم تو گفتاسیم که بودی благодарны این منت نه این مای نه اقلا به انتان هم دست پیش بگید السلام علیکم خیلی ایدیو ایام و من پیر نه دوتا نانو یک 90 گرم استاد تو درست می نظمی یک یاد دروغه برامده حقارت کند سانی احکام میماندگیش همین اقلا اوی من یگلره ها یاد دادگی یا با اوی کنتون شما جاگه مانده اوی میکن تامی من چاکدم زی مانده هم افته اوی هم با نیده با فکرم یگون گب نمانده همش رو گفتیم امروز در کاری شما گفتی دستیار ما نمیدونم با یگون سوال باشد من تیار تشکر برای جدا کردن وقتتون رحمت ما البته خرسند هستیم خدا کند که در نزدیکترین روزها باز هم دیده به دیدار رسیم باز یکون برنامه از جوربا پیشنهاد کنیم تشکری زیاد محمود خان که مرا قدردانی کردید با وقتتون شد با یادتون رسیدم تشکری زیاد من کوشش میکنم که آینده باز یک چیزایی کنم که کارهای کنم که
شما باز بهانه شود و باز اینترویو گیرید چه خیلی گفتید سعی میشه و با پادپیسچیکان محمود خان احراری گفتنی هستم که اون ویدیویی که آدم میکنم من تربیوی هم گذاشتیم کمی دستگیری شما هم در کار پدیلیت کنیتون لایک مونیتون یک تا لایک و کامنتاری بهترین و دیلیت کردن یگان کسی نمیکشد یگان کسی به آبرو نمیکند نوادا مخول شود اگر همین کار کنیتون این چیز مهم برای پول کار کردن از یوتیوب نه یوتیوب هم چقدر پول میتید یک پول میدادگیش باور کنید برای همین آمده یک تا برنامه کردن تا بیام توری نبیادم خطا نمیکنم توری نمیبیاد همین برای یک پادپیسچیکان مول شدن یاردمی شما دکا همین اگر نوادا سریبرینی و یک گرفته مانید یک آخه کنکورس کرده یک پادپیسچیکتان بسانید یک توفه میکنید من همون توفه یار میشم سرپرست میشم بعد از ایمان یک تلفن می یک نوت می همین چیز اینا بعد بگیرید پادپیسات کنیتون ما همیشه همین جنده نوادا دانسته گپای هر خیلی گفتگی باشم نسبت یگان کس یا یگان چیز من عذرم میخواهم همیشه خانه آباد و سربلند باشتن ما شما رو دوست می‌داریم саломат бошед. дӯстони азиз бо ан ҳамин таманиётҳои неки Фаррух Юрматов мо ба барномаи имрӯза ҳусни анҷом мебахшем. мо ҳам албатта ба ин таманиётҳои нек шоду шарик ҳастем. тансиҳат бошед, хонобод бошед. худованд ҳамаи моро ва ҳамаи шуморо фақат ба хурсандӣ расонад.